rimchaksoa sakantikon aro anga kadonga na simang sakantia na minga niman. Niki anga na simang na the topic double chin but sini getok ko dingtang bansa bein joljrujru dakabani man anga na simang makna bara video ko. Niki banga sumai rangon jiranga na cing agri nangana batte melgen chmuka ngode aro acing cini asungani bewal rang aro chadinga ni bewal rang agri nikome nikomani rangko dakken chmuka ngode unya selba cing double chin rangko nakna tamana arun maksana ponia ni sumai rangoba cing agri nikom damgen chmuka ngode unya selbaan double chin ba getoko joljrujru gepa ben rangko watna tamana arun maksana ba je mandirangan computer rango kamka geparang agri asung dame ngon ba nikom dame warangko dakken chumuko ba double chin ko watna tamatna dike ancini ba ami asa ro ba ami chikrangon yanak ba problems rangko nikna tamatna arun diba unama solution nonga Again, then salo double chin ba chini getok rangon joljrujru raka hode aceng kusiok na tamat ja nike wana exercise rangko anga bana diba exercise ko ba china skang anga ani kapma o donggepa jian ya jaksi bima kita dak kepa ko nak simang step ko ada subscribe ke bo je dak de anga nak simang ni warang ko dakani chi anga didian ni ko mat nemang nak simang na getal video rang ko anga dak bana tamat gen hai che exercise ko aba chingna Dengan ceng exercise ko dak naskang nak suni jako jerak ba serum ba cream rang ko bara bo anga da ode ani jako almond oil ba almond oil ne ba kana ko anga jakhalenga de ba simang narkel thogo ba jakhala ta mat again nak suni namna ka cream rang ko ba jakhala mat again serum rang ko ba jakhala mat again jerak ko de che exercise ko ka mutungon mukangos kapswa na mere kyok na tamat gen ni mana na asong jerak ko ba ra ema dak bo skang pari anchen dike ya chini ya getok ya kudu bek ko ra emang dike rakke china ra doang bo yang bo alri ba bo ya ko changsni ba changchet take dakpo dike rak nak tamat gen nemang gini gepade simang warm up exercise warm up kana tanangen ko sakchi ko nike getok ko nido bo dike kema iba phulbo dike ya ko nak simang chak bunga ba chak dok takerang dakpo nemang getham gepade getham gepa exercise de EO exercise ko atsinakyan Nena song ni getok ko dan yano atseng yanon ba asom yano natseng be joljrujru pa be ende getok ko dong pa dong ajabul chin de ni me yako digerak kema EO exercise ko na simang takna tamat gen EO yako na simang changchet ba chikrangna dakpo ni jamanode na suni getok ko dikira doema ya kusko puchel ko dikira on ba bo ko changchet pa chikrangna na song dakna tamat gen again okay ni jamanode ya nak sone ya no ben dong parang ko nike jakchin ki ra do ta nike khasni ki ra do emang usko wanga tar ke chitak na ke na gen ya ko ba changchet ba changchikrang dakpo ni jamana de ya exercise rang de yan no ai jok ina de nemen ja no de getok pa chingba ya ko dakke mungde ne nga ha nemen ya getok ko khas ya getok ne nga pa ko dike sne macho tatani ja ya macho tatani tan ke dakat po meng ya no ai jok nemen de ya exercise ko na simang chang
chikang ba salo sal chikrangna dakken chimon dingtang bansa nak simang dingtang ani rangko nikna kita matgen anga tang ba anjen salo yarangko anga dakrunga jen salo yarangon anga double chin rang na tahan ya tangko nikken chimon da anga exercise kon phangnan dakrunga nikke anga yarangko kumiat na kita matna nemen yan video de bot nai ha nikken saya ana simang ni channel ko subscribe kat bo, like kat bo, ada share kat bo, ni kapan video ko nak jana kengkeng sakantinan am ke pasal.